assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gambia nolu Gambia dewlu melbe Gambia kono ani melbe Gambia e bantala alnal badi malo makan koma muruta nan ko ten drong pour ka hitande ko mel katara fonyo kono ka nyanin kolu tokuya ko itollem 3 years la founder solti isalon drong ka ko nyanin kol te koma akwoto nyanin kol ko kairo e wala kumandi banko kan nyanin kol ko tenkun e wala kumandi banko kan nyanin kol ko fitino iman hanyala banko kan idati je bi idati je sinin ndun momondin be tumila la fanan amandie itol dati je ndila dimbayal dati je nyani alfal kilingol felentin nimmel be sirin melyalon koy fanan laftela kumo fayla je ka hita ko idata ko to bismillah. Assalamu alaikum mbadin gambian kol mbal be kondulna nteto mu mawlo sisiraji kundaru fula kunda dais fora mbal kontuna baka mbal tendula mbal jayla ali yakata ko minke gambia banko kanjam mo beyaji han finkinte o beyaji bari nga yamar nim fanan sotan simen fono ali atul be sirin tubab dule ndol be sirin banko kanjam kolea nala tan tul kanjam asar ka nyori mole fonyo la konon tul be sirin banko kanjam woto ngal dani ale banko da fa betata alkana banko tinya diamo siata aliyalon ko kati ko kuwala sono tinyata woto silan birin tumo minna kuwala sono tinyata or alnga constitution on noma hanni baro bara nyin sanji sabo kono o matna man say si nyim banko kan koteke abebe kala karafar man sakun lalti birin wato minna loya dawbe bay president yalla ala planol mumela be ay kol men be sadi ye kumol men be fo radieto men be kala kayra kol de memina banko kan kabri loya daw boto jewol be lotale so alini lonko fanan ko baro fanan men be plan nyim bankun kan ni lum men ale baro bonije ala lonko wo fanan bebe lolale woto wo bebe lola atal basirin tubawdu alla ko bebe betarin tol basirin yembe batarin na agir ko fele amando kuno fe masa bu fitino woto ni wo fitna sifa bakan nan kote kay yintri yesko ntel mafo nyani be bantel mandin kol melbe janna mafo ni na dimbantel data tri yesko to constitution o tinya e coalition o tinyatale el ngabla constitution o noma ni 5 years o sitan na karto fay ala men harjo kije ay tambi diamo siata biri ya jamme lota jambi aka abalanta akata wulla mo jamale boda made atel men betu bawdu atel mo kalamuta de almandu o problème o kono ngal dana laka alna la kilaya alkumodo man domanding men si banko samana nyato alinga bulaw no bari fitina ko ni intriyes ko ndengal dani ala nin kilaka alinga ko bula because dolle be shirin jang ko kundi nana rabbiya be lalantel lekan modol be alla tubabu je kabri ya jame jamana wala jambula lay tata bar bi mbaro sita han ka be alun ni bite modol me sino no gambia jang munatne manna ni mansa do bi je waye bay mansa do bi je lafta menete men sin no nata nyanta na la nata lafta ka banko da du ka ngal dana aliyaka alna la kilale diamo siata alinga diamo bula lintel bula intel melbe sirim banko kan jang intel na dimbal be sirim jang kolya be lalantel lekan kolya be larintel lekan ngal dana laka alna la kilale alnga 3 years go be bula feleng 5 years o singa karto fa ala men harje ko jew tambe ala baraka bak mbadi ngambi ankol mbal be konton la yo assalamu alaikum ngalla ko moy ngon ko Maodo Cissé to nyalam kwaltel 4 years ko mo le fonfo ndel mo 4 years ko mo fo nde pindo jaawo ku ndor fula kunna ndel ko diyam kande Gambia la constitution mu me bampu ko mo bang wala mbeda hande membe kere wala sanji luloti aba sayna lu menna wala sayin nkana mo trasino wala be ko nga peko nga fay kana sino wa sino kunto ala peace wala ko beti ni ayembe sira albe tuwawdu albe fewol kila nan jang al yalo ko kayrol be sabatade woto nyaani kol ndate 3 years kuto mimme nyaani to ku yala fanan ibe fangale ko to ku yaka nyaani date jede 3 years ko nyaani bu ko hani o mirale fa nyaani ko 5 years o bampuri wala kom du ko luwalem ni ay bimbe sirin jambe ko be kan nyoka ni luwate banko kan munambe sila jande ba wodo don luwame banko kan tel tamino la luwaye santola men kilin banko din kurul mele alon ko imam laf Gambia la imam laf Cairo la fulo yo musidɓe am fulɓe mi salmina mon ko min pindo jaw kundor fulo kunda ko min halata ɗo ena waɗen gandi waktu o moɓe geƴɓe bon ko ɗum woni décembre wona rande décembre o woni waktu mo ganduɗa eɗen ligguey meɗen gawri men masaraji men guerte men eɗen bacco maroji joni ɓe mbi en boppuɗin ɗon foof ko ligguiɗenen ko kam yara e hendu because fitina ari e décembre kala ligguino o ndungu a perdi ndungu maɗa enen noon enen koye remoɓe enen ko jamma jaam cohluɗen
ñaaninaɓe enen ko jamma jam colɗen en ngala he finna hande en ngala he finna janggo enen ko constitution o ko wi ko loi o duuɓi joyi ko ɗon nanguɗen ko sa leydi ndi yaha hande eɗen mbiya eɗen tami président en tami chef eɗen tami commissionnat ko loi yata e leydi en eɗen no eɗen ɓaawa Allah eɗen ɓaawa loi kala ko loi o wi enen ko ɗum jaaruɗen en ngala he fitna hande en ngala he fitna janggo kala mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Gambia moƴƴo hande a yiiɗa fitna e nder leydi Gambia hande musidɗo fulɓe mimo salmina ko min Pindo Diaw Kuntor Fulakunda simi lelima mi ɗanota ko mi hirtota ko hakkude fitna o because nde Yaya wi ɗo jippaki e duuɓi ɗiya élection jawdunoɗo e minen ɗo guele gueleji ñande fof ko guele guele sappo ngi wanno kombo garaga en woɓɓe keɓatano hayɗo leli bon nden noon ganda wondema hande si wiyama ɗo en punti ɗum moƴƴani e meɗen musidɓe am fulɓe miɗo on salmina ñannaɓe en ngala hen han en ngala hen janggo on jarama han ko min Pindo Diaw salminannomon ɗo a barka ok aha yow mbokk olof loo wax nag waaw man moom si lu ma wax mooy lan jàmm rek moom mooy lépp dëkk bu amul jàmm moom dara du mun a dox ñun mbiri 3 years ñun bokkuñ si tey bokkuñ si suba parce que luy indi coow moom ñun bokkuñ si waaw ñun jàmm lañ bëgg te ñun jàmm lañ xam ñun ñaani fii ñun moom waxi 3 years de ñun waxi 5 years la ñoo lefin ko 3 years bi fu mu toll nii buñ ko ne dañ koy fight léegi Adama Barrow moom lu mu commencé dina ko mën a jekkali du ko mën a jekkali kuñ koy dénka kooku noonu mën naa jekkali loolu mënu ko voilà soo léegi na nañ ko bàyyi mu dem 5 years bi jot na soo bu jotee ñu taxawal keneen ku win koo xam ne wërsëgam la nga jël assalamu alaikum once more muruta nan ko tenke alnal badi malong makanko ma ngamera nga nyani kan sabol me be moyle nga fulo moyle men diamuta fulo to yala mandin ko men diamuta mandin ko to yala suruwa men diamuta suruwa to yala dum fanan mbaku woto fan before inshallah December me yafo mbe caravan ba wulindila jang kata state house ka hitande president ola anin Gambia dingo be ko nyani men tobe kuya kan 3 years to nyani ala 85% date in 3 years to ala barka baki alnal badi malong makan koma yo awuju billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum badi forum o mawlu mane jonkende fala UDP political bureau forum badi Gambian ko lu ngal konton altol nal konton la November karotil killing arjuma longo 2019 nal bagdi malum bakari ka bondi nyoto yo badi mulu fota be siaren menu kumayata bak bal bien se kacha folo menna wala mo ka fonyo nyin kono fita ko so nyin tele sabo men tambita fonyo kono nota bak aman no fenna fu fengu me ya lonko lodu la tala lodu la te menna mol ka confuse wala me ya lonko lodu la tala iman ke bla kala mol ka confuse badi Gambian kolu intili sabo be kono ba fola ko Adam Barrow kodo di jalol la purita Usain Daboya dol ba fola ko Adam Barrow kodo di jalol la purita Usain Dabo manene dol ba fola ko Adam Barrow kodo di jalol la purita ani Usain Dabo temo fo badi Gambian ko yaji hada madi wode ni ke fong bula kibaro kon bulu kibaro ni ke fong bula kibaro bulu kibaro ke yusle diata nyame hal na manka kibaro soto kibaro nyanta tarde tere bulu bare badi Gambian kolu mbal nyinen kala kukil na follow ni a atara ko fan Adam Barrow jalol kuma na kudo dira abe kila Usain Dabo ka abe kila je munel katani Usain Dabo mantara ku yada i mantara ku yarande
nga ñina campagne wato be la fanga ay même bar brate ketama president ti ay Usain Dabo ke ako Usain Dabo e ko lafte tara nin duniya tem Usain ka bismillah ay jeta mandi foi tata Belgium duniya e jikindi ko di bal bri bon nanje aka ayala minister tento ay jaye bare minister fula bije ay wol tento baka ay jaye yeddo ko kende bale kay ako wolum Usain Dabo nin Amadou Sanete so bije aka Usain Dabo la place la fa ko vice president bare bije ako womala yirwa do ko sembentu ya woto taranno ala man sakunda kono aya bondige bara hano communication ol be temare ala moyle wol men o jamanu ko lo men lafta ko docteur ol sombal nanje aya fo ako binaje wato vice president bi je ni wol katiara no il faut tata man sakunda bari la murunda ndo ya tara vice president bodo vice president yara bar hano bri tata ya wole appointment o buku ye state house sain kuyatu Usain Dabo ne Adam Barrow tema sain men ka foko Adam Barrow e kodo de jalol le tata Usain Dabo ye tata mun naji jalba ko yarbi je fenka bi je karbi nko sain wol bi je itata mun la je antul me kibaro dande itata mun la je bawo nan ko Adam Barrow le wol ki Usain Dabo ya ay ki mun la kati mantara kuyare ay kile ko Usain Dabo na ayala plaso ay abe plaso dilala bang fo mu ne mu katu ngadra se nyin dron Adam Barrow se nyin dron keno because nyin dron be itema I mantara kuyare ay plaso men dinu Usain Dabo la o dron tabulu bar wo me la hadama yati nya me kuyande shay ni Adam Barrow molu kila Usain Dabo kan aliya mira yante kila munela wala mo nyinte ngalo ko he ngay place wote bulu mbar make ko adunta tena botaten bar shay ni man nam mako ya be tinyala mbule na yena mako ye place kare mutany ake ki wala bang al kaf men ko ay ki ngati ase ki no nyen dronela wo kola mun be tema wo kola mun be Usain Bulas men di alamala wo kola katay do ko wala kola ni adama be modu kila Usain Dabo kan ngamire abe kila nyine kama ko pour ayna ay do ko mutafe because bra bonda keta fere ati la bele be tinya kambul ngamira se ndro na fono ba ku yate tema Usain na kala mutoro no al ke baya na la kuni na la famma jo tambe da nyine ku ya tra Adam Barrow tema just because of ni place ndo bra vice president yalla nga meeting jëlel soto men ya lonko Usain Dabo molke yilla ka be taraje fo meeting lungo tilo temalen nkana lonko Usain Dabo tanala no because president ko lumtangol le bina ina nyant ini mol nyant metla bar bra bonde muna fota ko ma hani UDP nyambo buka fo ko hani UDP denane to tupo abuka fono akoma ima jay wato be soto pour ka fon la kunko woto Usain Dabo se munne dino Adama Barrow la fokata do ko la na jalol kije fana wala mu nyinde fana kay ko alama ko ay bonda keta fele bar tayta ma ko place cardo ni wonda banko be tinyala ngamre wodrono kado ko la ko ya tayte fe mo fente tema ko tek nke ma long molu yenyin ko sembe warande no nyaadile ke fang fiti ndala ke fang dewu ndala nte buko wole fang kenyalo nte mala muna seytana funyo sifa abe gambe kono bar na feta molu sondo moto molu sondo boka fiti bak bar fiti bundale te nyinto gambian kolo amuna alal kanal fantu information o bulo ni information o nata la mutali ya londi tak ala fay tenko ali ya jubal faye al kana son information e fayal si so kono
kake si so yele information ya kake je surumpung na kata je surumpung ake sambale na nata taki ay loy ñatilingula fa lo ngi jube jalol lata Usain Dabo ya wo mu Dabo kunda ne jali kunda temalde yamoy itata mengo menna je fal ya mele ko jalol be wulla leta fo Usain Dabo ko ha UDP ko liye ka secretary general ti anin party leader so natalen ke dane ala nin kiraye pour yo place o sika yaade alan barola fo Usain Dabo wo mu wala jiba ko no fewal ni nga ka party secretary general ti anin party leader nana ta kay fama sambano kaya ba so indan to le manga jube mbadi la menna bara tata sukala no ayadi modola ato kenola ato kelan waka ka folle kono ka folle men yalon ko te lolem bulu kan la bulan tangol lol mo UDP mo serious party lete a responsible party lo mati amanke ko nyi mansa kunda men bije wo men responsible wala na ala institutional be clean responsible buol ka woyo airport ko na nin sumona tumbol be yar yar la ibe sella tori solution Gambian ko muna ne ko nata al ko fanan jube muna se possible no in life Usain Dabo ne baro man tra ku yare mune be mol kila baro Usain Dabo kan e bita mune fola ya ni baro tema kadu UDP la party leader ya na secretary general ya wo manke Usain Dabo la jiba ko no fewde ka saka ka di mola al sinyi ne folo lonje ta ka kimina funa ka ko ha afu UDP ko len te lo malla fa la place wala funa yo fay bara Usain dunde se hanyina la family face la ka fo ko ha mbe UDP ko la place o sendi le la because president ko nga sendi Usain Dabo sa hanya ka la family face ko fo woli fali amere ko Usain talma fonti ba Gambian kodo kibari la bulantaw la dulata damenna lo dula tala dende dula tala biti dula tala jonkoto dula tala si dula tala muna alkal fam fitindi wala muna la nyin kumo bete to nyaat ni jalol tata Usain Dabo e tata jede allangi tata menna je ni ada mara waya ki je sai ite fo ya jube fo la moya hakiloto alam baro be jalol ki la Usain Dabo ya munel kato da kuntu na tema so fente tema ngala wala munyinti na don yi palaso mutani Gambian ko do alika kala fam fikindi kula men sembo warata jali ba kuyate ni womol men aliyeto foje wol manke molti konkobe menula fo adam baro se kodo di wala woleta wuru Usain Dabo la saloto e manyana men fola je ya foje alal hakkilotu nalbe kuma kawol fola ali ngolu tuje jalol be la jaliyalla andu wole mula silote ibe menkan ibe sila kendo la kan e tatani Usainu yala ibe sila kendo la kayte kuru ya sila kan ni bota Usainu ye tatani dawo dala fana ibe sila kendo la kayte kuru ya kan katum man saringo dole hakilo bulandi ko sunjata e kuma kam men fono sankala maro yi sayta wala kan ko jalolo ala kan songa ay tinyala nyala na bina tinyala al wulal yadada sunjata e nyine tu jalolo bulu bare me ya kummonde me sunjata kummonde akonata fata ala jalol be kala mol bele tata andu ala jalol te domor la foni tata do ko ka ton sunjata tilo jalibo ka do ko ke andu ka di mal dom ko bare nata fata ala jalol be do ko la kala na balo andu ala jalol be kala mol bele tata wala na do mo be fanke jali tiyoti bare Gambian ko danir bundata Usain Dabo ne adam baro tema kato kuya bunda tije tala bunda tije janjam bunda tije adam baro la yaje ko ati murno la na UDP abita fan sum patiyole lola ay Usain Dabo bondi Usain Dabo mortala patiyoto mine bije wo kola ni be kuwo ku kacala fona kay na muruna ngana dina do ko kanya ko taket ha wo kola
amam fen sota mo kila kam menna ali ngaw kuma sifal tuje ala ba yo abaraka bake sound abaraka bake bay follow abaraka bake boss baade Gambian kolo sayin sina mune kobe Gambia kono sulo mo bela sulo mu munete kat mo bela sulo mu menti wala mu sula kubade wala na jalba ko sulo mo bela sulo mu menti sula kubala nga molu moy e wulita Gambia kono iko tata ka kacha Gambian kolle pour e kayrolu sabatende folo security forces nyaton kolle yake bare biri futata fara feñe yatara e siramol bondi nyato pour be meeting kala damen inata yeni chefo do sa nal nata alkalbina sate o mento meeting la yes siramol bondale meeting dal futata je fo mo nata ngamra la nyanta meeting la kala bare meeting man kede e mol fule jele tata ami bara soto tinyanta wolto ala sara kola le nata yela e fara to meeting ke e ko la fere don kayro sabata bango ka do jana bota jana bari même fa ami bara no ma kanamata bari ko e ka banko ya pour ka fu mo lenga kayro sabatinde de wo bete atale mo ko kende balde ala ma momo ya fa dato wo e tarato momo ya fa dato fere dole beto men kayro sabatinde don te kelinde ala ma ale tenkiren ay ngay be ay mantora wo bota je Islamic Spring Council fanan nim banjun Islamic eldasol wultawol fanan koytata pour kadiyam banko mole pour kayro e sabati banko kan ni tata walla abetata ni atata koy lafta kayro le fanan e sabati banko ka abetata bar ni be diyamula mol fanan ko ye mol suute men suute ko wolbe men to fitino lam isi diyam kadiyamol fanan ya abetata nga Minister of Defense moy kako kuwoku kayro anin tenko e sabati nyonta wala andu banko mo be se pare lo ko lo fana moy wo ku ken o fana mo ku ken de balte o men fota data ten o mo ku ken de balte ba na ya fa dato ku do ba kono la me ya lonka fanga ya lonko woni tonya nin tilingo manta alama ala ya tenkeren aya ngaybe aya mantura aya yankankata duniya balu ko no jam bari nyin kayra di kankula lal be badin Gambiankol ni be kayro kankula la woto ninga fitina moje ngay tandila fo bitala le diamo le ban nyanta le diamo le mbi banko mol diamo men kankula kan banko ka wolum kayro nen tengode mol dun ko ite be fitina bondi kol woto fitina ko tuje fo be wo kelale ban natara ko tonya tata yayo menna ka men fo mole ko pour kayro nen tenko sabati banko ka wala beto wala mu tonya te wala beto fonto bari kayro nen tenko mune ko sabo wala mu tonya nen tilio tonya le kayro wulu tilio le tenko wulu shay nin ñunu le be toluto woto mba yitandile me fitina bundal yitandile la banko kan jimal le be fitina bondi koto fo be wullale diamu wolye bang ni man diamu wolye den maybe lokum fulanala den mbe jabi la ko itoliye men be yaay banko kan muna fem wote mina fula banko mole bar bi
mbe mulu yitandile la men be fitina bondo la banko kay tol men ko yim banko yaay kabra security nyaadonga a islamic nyaadonga a fenke ni ngapati nyaadonga mbe kurungulu yitandile la men be fitina de la Gambia kan men be fitina kurukuru la Gambia kan men be Gambia ka semun kote kurukuru kan Gambia kan mba yitandile la ngay bula nga jube fo janning ni November karotil tang itolbe wulale diamu wole bang ni man diamu wole ntebe kumale ka fu mo Gambian ko le itol ni mumo be mu menti kabrin Islamic Spring Council fo kana defense minister ba fole itol mu menti ani security nyaton ko men beta tamola ani lew sefu nafi ko men be ka ponchon jana ni be jira fara fa nyolta nen bla ko tanto sefu kene wafulalo sefu lu men ya lonko e ka keno kuntu e jene nyoli e men be Senegal kono ni wo sefu lu mamanta mbolu dube nale so badi olu ngayin timol men be fo men wulte tata banko yaay kana ko tata le ka fo mo le Cairo e sabati banko ka mo be lo Cairo koma alafu aji na la police commissioner be min tata yayo la ila sefol ke jia kata ami kampoluto ni lefta Cairo e sabati dudu sano firabe fitino wulendi la Gambia de Lamin Touré Islamic Spring Council rebelo men na tambanta kari kononto kata kartan nenkiling abisirinje womu rebelolde Islamic Spring Council la rebel leader Lamin Touré alto le wulte kaltata Cairo la kankula banko kan pour molu selo Cairo kom imam Banjul Maska yene jogon ci biir Banjul wër réew mi yépp ne da ngeen doon digal nit ñi ne ñu taxaw ci gannaaw jàmm borom xayangoog ma won la ko ndax mun nga ko waxal ne mu bàyyi affaire xay Islamic Spring Council rebel leader waaw man sa kew men na tambanta man so la place o bulala amon carte fa commandé o mu rebelolete Adam Barrow sonta wala le because you wala fonu wala tamo wato ko January 19 ni ya jamme bije rebelo le mata manke president mo Lamin Touré la wato banta kar kononto abije rebelo lo bari to letara banko yaay ko Cairo e sabati banko kan dudu sano filabe fitna wulen dol defense minister dudu sano mu ngi ni di yëkëti xay bi nga xamne kenn du ko mëna muur su fekkee ne yéenay wax nit ñi nañu taxaw ci gannaaw jàmm protect jàmm loolu de wax bu baax la su fekkee loolu la ñëpp éene ci seen xol waaye soo amee leneen ci suufam da nga am problème so baadi Gambiankolu dudu sano fele ñi Dimas Tambila anala o nonsense July 22nd Karanka boys itata PIU komanda ya pro woye paramilitaire bula ita UDP la fulakol be wutu silo kan PIU komanda ya itandala ko o mankento la dokuti silo be fanuru ne meni la fulakol ke je fawle ita bondi je ni ma bondi je ni modo la fita fulak do kala je fana yede la fulako ke je bantul man ta fulak bondi ñin Dimas Tambila dudu sano tara wala PIU Birama o manan kuna bota woto atara talindim police station to aya meno ka bo la station oba officer fanan oba kom la nole ay wokuma kili wala fo fanaye
wo fana ye ñin kuma kiliŋo le faye exactly PIU commanda ye meŋ faye sa a jemolta abe farañina la wo karanka boy sol ñaato wol do ibe tewolu nga ñala karankolu be kinna be daba kunkunu nga ñala karankolu be kinne la donni ka kolol do ako say ni president bita bolon kono wi to be o flakol be bonda silo kanne e gambia la flako keje fo gambia la flako fota lodu la silo kanne ba dudu salo be fitna bondi nginol la bara atol gambia fondinkewol atol gambia nkol mumo be because gambia nga cross nyamen ke balle fango bukatu dinnol bulu su yudi nanata yudi be kola ay bele ka wole woto dudu sano fele après kal challenge nali dudu sano je wara na ala molu ibe wo fula ko jindi la dudu sano to be buruka la gambia bam fa be tarra jera ka kuma ko take kala nyinen ka walla ah kala nyinen ka walla dudu sano man da wala ko take dudu sano e mun ko take bara be ñineto ko ni président ta wato suita bolon kono i tolbe UDP flakol be le wutta silo kan UDP flakol e tora mun je fotel man flak lo la soto je ban ni flak lo lal be bula fo la flak lo lal ye fonte ye ta flakol lo e bara flak lo lal te bulu ata ñanta ta flak lo lal bara te be be sirin jenol la kata ka musol men soto be anan me yilla la balu kono kazi wol soto mune wo siama state house to kenseng amanke damen fente kotake dudu sano e fitina jewle mamande kotake mum men kawti de mina o frale o dio kotake ha dudu sano e seytan dole fana mamande kotake dudu sano elarar banko 3 years molbe rawnola la speaker tebulu tantan tebulu fengo fen tebulu rawnola elarar kono ka mol sensitize 3 years jotna la dudu sano e mamour job contact IG kemeta sambu elarar police commissioner yo contact ko yo la ñaton ko fulo arrest ite bula selo kono mu fitna bondol te bari yodi pen kolo nga ala tental ma bak nga ala tental ma bak because albe annabi yom jusol le soto albe annabi yom jusol le soto mu ñanta fala damal ko le kacha kayro ni jelo kono ni wonte no dennum be ela rar security kutol le binaje bare men bi jabe banal Dudu Sano e Mamour Job use because Mamour Job la contract ala anyanta pension na ñim February tambila le 2019 February bare guarantee men di ala wala mu ñenti ko akate be 3 years jotna janjana no re ni e 1 year contract ko di ala ye wala 1 year contract ko di ala ten na soxita woto be another 1 year contract di ala for 2021 o man fair mo men pension ta ite sanje fula dino lala memba koma ube siring memba koma ube siring dole bota fana nyata kata IG biri wala tamo banda muna nana tamo banda te bola mo do nyato memba no mo fana isi abari o mulla den sanya nete jara jifinin kono wo mandin kolde anda karantale ay londo sotole Mamour Jomu fana fanolti aman kara londi tabulu ninga men fo way wo kaya because afa ngal na londo ma nyim place social to lenga siala ñina mu difficulty te je Dudu Sano yi Mamour Jobu le contact Mamour Jobu dum fanan be parere ne police solier tilimbali yake men tambita ya jameti lola andon gambian kolo be kuma tin la frade alkana fa ko 3 years jotna police on be bulol la la ñokan ani de
ya gaso fay ye bori ko ya mer ya muta ko ye chemical weapon le fay kan hani Gambian code dudu sano ning IG Mamour Job ye kemita sambu use ay tanna 3 years jotna mol la nyaton ko ares pakali ba ke samanan ke bula selo kono mansa kongo ko to li belle di walla iko public order act wo public order act ye slave ye solo sanne ñol fañina la ye Usain Dabo na executive hol be ares ñine la ye Usain Dabo ko fara ye lo bonta Gambia alama ala yam fala Gambia ye ñon dal Usain Dabo yelo la tondo Gambia banko kan ate Gambia watila wuluwa kilimo iko kemeta ning Mamour Job ni Dudu Sano ye wole use itata LRR la 3 years jonna executive flow muta ye bula selo kono iko to li belle di wala for what ye chachi munela nko adamara wita duwalu men bondi luwa ko men bondi sanyi sabo banna an kaba ma bulo ma wala aka lafita wo luwa lele ate fasa aka fontole ko naddo ko mambang ila do ko banna no nyaadi le mere do ko kumas imela do ko kumas ila do ko banna no nyaadi le somanda ite bota so ko ne na dabande o itata kun ko te ko kata binde wala lansaro ya tare be dabande ken wala kabirin su bay be dabande ken wala fo lansaro mun duma ite be binde o kala ikana ko fa bula do mina mbeje ba fenkelal iba be ndera nyaadi le ibe suudo kala jeba ite suudo kala ye bilan saro tambita bitum waya tare tabe dabande ken wala ni te pare ta dabande ken wala ka so ko no bayinde woto wollu tilo tiñatale woto ngati sanyi sabo mende ala mbarola tiñatale amam fenki je wo luwa kurol men bije ate fango be imuna fanka wolle la sayin ka gambian ko lo busala ali nga wuli kayro la barna ko fitino ali nga fitino muta fede ali nga wuli kayro la barna ko fitino ali nga fitino muta fe ababe gambia ala musol be Gambia akoto na dokol be Gambia a bari non be Gambia binki ñol na bari mba non na nande ñol be bank Gambia kon ye ako fitno wuli Gambia kon ate fongo ya foko fitno wuli Gambia kon akala police ole fitno wulindi ala nga fitno muté fe nga fitina ni fitno banta nga jube jimale bonot jimati fitno bandula te be fola la mansara o mbono balten tol dodo mam mansara tol to fola no mansara fitno bandula te be fola mansara o mbono balte ngata family to kota kasay ala le bo lonna jimalam ba Dudu Sano ni Mamour Job o police karambalo o police solo moto sintaya anko moto ba taya tinyari wala mo Mamour Job yo londi na IG office wala fongo yefisa moto sintayro yo londi na IG office wala yefisa Mamour Job keje the man don't know nothing oh hoy standais salute tension wodron ay wodron no wokola man fengo fenne lom police tous ala homu wokola ala musufulo le ka bay nyoto wol dem police wol le fane karantati wol le karantati so wol le ka kujama banda nyoto suto ala man fenne lom spelling fong my problem wol computer na button kilimo ma touch jannabe do mala computer ka black out le na button kilim ma touch computer jenna button do ma kasa for 15 minutes computer ka black out bari ye 1 year contract ko diala because akabe 3 years stop la nole woto Mamour Job woto Gambian kolu 3 years jonna molu Mamour Job wala tinna kabil last February he ma retire because akabe 3 years stop la nole
malo fo 3 years ko lata o sonta wala ba malo malo fo 3 years ko sonta wala ba malo bar malla 3 years ko be sonna wala bar sa jube ni be kala nyaade so baadiŋolu ñine be kere bar LRR police commissioner Kemeta Sambu mbela korda ñine kannu nga information solo follow men sot nu ko kër sëriñ bari naaneo le mari filindi naaneo wole filindi bari nga correct location o sotole Kemeta Sambu ila korda be sancha ba suley job karambo koma tailoring support be la biti korda dado tailoring support be la korda dado karalla la biti ko be la korda dado sancha ba suley job karambo koma Kemeta Sambu niye mol la family niyo torande LRR ila family niyo be torala sancha ba suley job woto aliwo tailoring support ñinin ka folo natara ko wandi mollo ma la fo dula do ñini janni mission of a complete lekan Kemeta Sambu lumo mine bita field force inin to lebe gunjuru banta ba marché oto ko bokoto wolu be jari mbake kama chalo tema kulo Kemeta Sambu field force il follow tawol Kemeta Sambu bire bita field force selection la ko soma suto ye la gunjuru inin to lebe marché oto asila keba Brigata ya soto ale training ke la first time o me yalbula prale na la family je yen met gunjuru kotake Kemeta be careful Kemeta be careful Kemeta be careful Kemeta be careful but you cannot be careful because it's too late to be careful Kemeta you have done it to yourself and you and your family gonna be a closed chapter in 24 months. Amambang badin Gambian Kolo Usman Sow the fitna bad dakan 3 years jot na la plano kono anin Casamance rebelolo anin Casamance rebelolo anin eso dolmen fanan ka makoy baranta ko fola fonyo kono bar mbadila na intelligent la inshallah ku jama be kutu tela wodo bara safo Gambian Kolo al salon ko Usman Sow abe Casamance rebelol dundi kam bake Gambia kan ake dundi ne bundal blamen fanan nga jeel lonne abe dundi kan nanje pour ñu 3 years jotna wol se fitno wulindi wo kono adam baro sa wala mansa kundala banko su du nyoto itol se la rebellion mansa kunda londe because abe adam baro fanan koto kelendi kan bare wo ma wolong because wo mu tole balti wo subundi wala wo moda bar Gambian Kolo al salan ko ñin 3 years jotna Usman Sow ye mol lele assign SIS kono men ya lonko ibe pareren suto ka operationo kay pour ka Casamance ko lu dundi Gambia kono te dundi Gambia kono ni 3 years jotna sita ye problem bal create ban membe ne c'est risque ibe risque la bakale because ninga mem muta mbe janila
inata 3 years jot na kono na kayra kafo on tolla 3 years jot na kayra kafo inata je iko bi masi ba wurinda je nge sute mbe janilal mbe janna fo non ko lepp dia mota waton tedi la police la al solo bara Ousmane Sow abe rebelolu mol babul SAS kono ay assign specially wol kadu ko ka te drone suto dum fane ka operate ka sama son ko dundi nan Gambia kono ke place blalto pour ni 3 years yonda seta bare sallahu bawa kala mutata sign menu dunta mbe batala wol no ma bare mbe jama mbe be bannale bare men bina sign sallahu wol be dan ko la damen wota kala Gambia e kay hanni te fanko be county man la ni sita koti ande ni mo fananka be mala pour yeji jannin sanjilul tema mbere dir ni e ben spring court ko d'accord mbeñin audio dadala député bungu be yela la lummen ko men keta je mbe wo video la ñin audio kan aliya jibe mbota woto ye bojeti dada ya nati député bungono iko million keme say million taworo anin domandi wala ñandata la State House bari million kemelul nin domandi wala ñandata la Seno bunda député kile wulta ko ya lotalaro mambende Seno la mu Gambia la ba ko suloti Seno la mu Gambia ko suloti katun dafa la backbone wo mu tubabu kamlati ye million keme say samba State House ye kemelul di Seno la ako mambeng bari atuta wonyalema ibota je inata eko president la State House la fonicho député ñing ko ye koteke akoye ko mum foni ci le beje bayrin kabirim president gagneta sanji kilim president manta State House ye esparol le nati mene State House be dada hana kuram filoli ya be bondi foni ciol efirti ya be ko wosiata million keme fulati men keta je o mo hani sansi ko te ko State House foni ci mum foni ci la be kala je akoye nga dictator men bondi jambe son dan ko dictator la mu sa wosay ka bojeti nati jang ko State House foni ci mbuka na foni ci je ako because normalement nim foni ci be kala même bondi ta je banko la fonko la mu nyanto sambala oxine le nim bututu sotta je nga ke banko la keso kono bar sa wosam foni ci mbe fonkuto le nat la je fenkuta buka je ako ya linkana ma ko dictator bari otumo teria be kering député dol botita koyte le siata yela siañi tan li ya tamindi ibota je Gambia be ya moyle ko force lady la office e nyanta office o tala force lady yen e nyanta foni ci lale député do wulta ko jomale carte o fay force lady ye fo fentan le Sénégal la taxpayer money ibota la beta office o tala force lady ye abe mun do kule la banko kan ni i nyanta banko la arankes kodo tala yeta office o taye a député doli be jeto i koy telle siata ya boti ya tamindi office o tataye i bota je ko te ke Gambiano la alal tulolo de iko president la jifa kono kodo nin jalol nata ya walla experience islam council nyol tata kondo walla alkalol nata kondo abikari sola menna iko million mois obekela barola president la jifa kono kodo leti nim mol nata kondo abikari sola menna wobe tala la keso kono
a député doli wulita ko e barali fanali jalol be sola kodo menna wo nyanta bojetila banko la public money le kono kodo le kono bari a député parti dol ko telle la député siata ande telle la baromu ya boti ya tammindi mbota wo kono député do tamata atata Europe bankol kam fa futata Angleterre anin dunia la journaliste bali sita e kaccata e ka fo men la BBC akoye de Gambia de ngari jim change de bar system o hansa ne mo falim folo amma fonta falina comme ma falim folo jannayna Allahu alam kayto safeta atata Sadio Turuma daboya Sadio Suluwo baro atata ya aba fola lum fa kara fo député dum waya fam muta munti mul londile babulu way wo munen wo mo sifalati neni ro sifa beketa wo député la wo ko kan wo botaje ngana président Baro wala dia mota hani jam fala mene wala dia mota jam fala mene kato komin kakmo men faliye Gambia la nyim falindro coalition la nyim falindro history mo ko iba safela ibe Halifa Sallah doyan la je ibe mo ko to wulindila ike fanne jele kado handi ni memba karanga ba fala ha bar ñi ñon fanote kering bari ngata la way gelala président Barrow la lota campagne manager be ñaato campagne fan bete la jela président Barrow kañerimu Sénégal ya interview akate mu business manolete ani mol agrida sanji saballa te dumu forolete nin sanji sabo banda betala business wala BBC ya interview the same thing Al Jazeera ya interview the same thing Gambia journalist ya interview the same thing ndala manku di kote fola de wo bota jeto mbe sanji kilim fula mutala tuma menna ya nyininka akoye ko atuta Gambia no le bulu amantu ata bulu de mbota wodo mbe sanji fulo mutala tuma men ako sanji lulo fan is not enough sanji lulo fan is not enough because ate doku jamala soto anyanta menkela we have lot of things to do okay bare president Barrow hanni ye sanji keme balu ila nyin siyo kola ila nyin sanji talulo kola ye sanji keme balu ibe nyin president yala inente banko do ko banna ibe dole kala doyna doke o manke exusti o manke dalilote o jenkendi je o manke dalilate ntoma sankalan maronko Fatuma Tamba Sutung o fana yole nata ala daliloti Fatuma Tamba Sutung ilo dalilo num fani manna amurundi bari ni man lo tonya kam foy ko be tonya tano fola imaje kuntela ak Gambia kono kote ke Fatuma Tamba Sutung ite kun sot la kote ke ite baate sot la kote ke kuma kante da ide silang Fatuma Tamba Sutung ite ide président Barrow murutana ko sanji lulo fan doyata la journaliste o kaye ko bari ñinata lay be campagne la même boté dala akay ni be campagne fo lay kuma fono mo len hani mente to hani te men nola président Barrow yo la fo bari nka moli moy kata président Barrow la
ko baro youth movement dol ko baro youth for development dol ko malon muke kalan lon no muke tol fan pornance no e kallo ye alquran kulo koti ko baro mu salihino lati baro mu tonya molati baro ne buka mo jamfa baro mu lahidi timman lalati o ko be kola ku men manke sanji tanko ma manke sanji lulu ko ma fo sanji kilin ko mando ngamoy bunu jeyla ko kafir kilin talibol ta rasika alqur'ano karan ko ka danka ko yalla alqur'ano tente mutala ma fo alqur'ano tem mutala de bara tella alqur'ano ha atella alqur'ano tem mutala mbe wala to gambia noli alla nyin alqur'ano be arabu kandi mali mum mo be zero 0% ande gambian nente ta nyaato nimman son toñala ala barka ngana banko kono. Assalamu alaikum wulle anin sandu demokrati moli. Assalamu alaikum mbadin gambian koli alnal badin ma sankala wulli famo keta ko bi mfanansina bayring banku do kola muka hakkili di ñola kan namira yal fay ño kan fo banko sitano ñaato ñamen fo alasim ma koy to ñaaye sabati ala wode atemu mansoleti manso men be korotare manso men be danna sirin anata kilariya molta ye kinteli kan ka annabiyo molita ke kin kan ka kumoli fonye men bala alqur'ano ko nanin kitabu kotanli ako nin son dambaratela asikairo ni yirwani hakile tenkun dinna ako bar ninga silo nyimbula drong asi kairo tano dinnan anin tenkum balya asomanda yomal kiyama yam fayala dimba kono la ilaha illallah almun tankalawma ala ben tankalama nyaadi ngason to nyala mbadi on dia mo siata kumo be siaring dia mo be siaring ande Gambia tonya nkacha nyoli nkatula nyimfole yanko nyato ta nyimbe kole yala baba kele Gambia momeliye fankumandi misilimola Qur'ano be mbulumbe Qur'ano karanna mbe dunna jamen kono jannin alimamo ene be salawat arkam fula sallafu arkan nani ngana salin allahumma salo ta nyoye nga jenjeng o kola ko men benteni te be sambala nyaato e manso wala ite tar nyaato drong ndanga tarite no mo wala ndanga tar fakan ite batu new domola ande bankunding ni mansake o bejeto ni mansake jawyata banko moli korosi mansake jawaka meni mara I korosi imanya ani fokumo basko banko nyaato kun astagfirullah ko mansake fammandar kerin banko nyaato kun ko banko marale according to banko mo la mentality according to banko mo la manya woto Gambia president Jawara e Gambian ko mara alamun kafaro kelaye abe tonya dinkirantel be fanya dinkira ay nasi mankuto doli soto
men amanyam banko marala la wakata banko la sayin ko mo doti anata kayra mankuto do soto hanni banko la nyaato tata je bar banko mole hakkilo si tenku wala mu sono yaati bara a jamano dinniw dol be wuru la bi woli ma kalamuta bare ala ya kentel men ye domandi je ala man sayato ala astaghfirullah ala nyaato ku yaato nga moli jele nimmen ya bi na keso ko na jama nimbe on ketala comme famuta koyte suñaro leke akoy endo itabe resign la katu banko moli ko ite public phone le misuse ite te soronna ite kitin la ite konti bola ibe ite bondile la palaso le to yeta yeo kodota ye karamunda jawol jo diwul yewtumo korda fan buka san kur wala mu ya kuntu ya sam alkalo ya ya kuntu yen ye bunyi mallo jeto next carte fayo ya ta president support ko te ni gagné tay ye ke palaso do to wol tarta kerin jang jawar la man sakunda bardu mote bute la mote soron na mote fala ñing ko fulole lata ñoo kan bar sono ya ñim manke banko la ñaato tata way banko sayndi koma fo ñin sojarol nata ye banko ta audio jam fatam batu ngamuruna fo ñin sojarol nata ye banko ta jawar la man sakunda kono nsitilimbaliya men fo jeeto wala mu sono ya jawoti mo kurun kare dende jawar la sono ya la yetti ñaari baake yenna nafulo batara tiña diate ye ñamen bari man tar silan nin ku kan jeeto ñin sojar di nul nata ye kido ta ye jawara bondi jeeto woli nata menke waketa masi bote mbari musol man na suturo soto koteke ibala jaate oto lonnali man na kayro soto koteke illom fewto a sorontale a buteta a filita wala keta jang bara be tarta bampurim men koma wala mu faniya fasati ka toña isinglo toña kan niyaje yaya jamme meta jang otumon dala brola dole be ja ka fo ñete hakkilotu katu ñim man sakunda because of wotumo ni tata office o dolto iya lon ko moteje ande tete fenkela isa fo yen ko he muna nakentel la ñim man sakunda dron mbe jela dron ha commune na dimbayal balunya bare abeten bari fan ya lon ko ibe ko men kulne amanke ku kende to woto ibe la dimbayal balundi kam menne fan ya lon ko haramo lam bari ntel man lo mbar lon nali ñim fole ko inin ala temo man kolea ala ko atenin temo man kolea tuma do atasi yam fanno ñenne bari ni mo be taro kafu ñoma ite baluto la o moli be fakam wala keta ñinto yaya jamme manke malaikati manke annabi moti alo palaso nimbe ya sayama kaje ko abe brutality menke kana benna public phone misi use ka nyamen dambi at hani sanyi sabo kala je barin kay kido tala ay moli bondi jeto ay modoli badewli fa wolle ka bulo ko saye katon de kundi muso tartam bulu jando ko wala len na muso bulu
wonin sajar ke do abamani wo sojar ke o bakilin fakilin e sojar ke o nyimmude ko men kala jaw ya jaw keta sunkuro nyin tarta mbuldo ko la namuso kay ko bari atelika nyin support bari nyin nga ko men ke te barinna akay dambi mbari ma ka nyalema momen betarta APRC la man sakunda bi dol karafon tel nene man ñi long ka fo ya jamme ka ñun kusi fal ka be faniya abe faniya itelle ya long membe kering ba bayrin te ba sotla wala ya jamme mendi je nga baaki faniya kan